बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। समस्त को प्रणाम। शुभ संध्या। सुंदरगढ़ पाठचक्र 46तम ई पाठचक्र एठारे उपस्थित आजिर समस्त सुधीजन मंडली। आजिर आलोचिका अछंती श्रीमती मनीषा नायक महोदया, जड़े शिक्षाविद। आजिर सभापतित्व करिवे श्रीयुक्त उमाकांत पंडा, अवसर प्राप्त अध्यक्ष। सार जदिओ 4-5 दिन तले रिटायर्ड नैचंती, तेणु सार को मध्य एई हमर शुभकामना जणाउछु जे तांकर आगामी भविष्यत सुखमय एवं शांतिमय हो। आउ एठारे उपस्थित विभिन्न राज्यर कोण अनुकोणरू समस्त सज्जन मंडली एवं मोर पितृतुल्य पूज्य समस्त गुरुजन मंडली, मु समस्त को निरुपमापति हार्दिक स्वागत एवं शुभेच्छा जनाऊँगी। आज कार्यक्रम रे आज आलोचनार शीर्षक अच्छी जे छौ नृत्य विषय रे। तेबे आमर मनीषा मैडम प्रथम करी आम सांगरे जोड़ी होती। से जड़े शिक्षाविद एवं तांकर बहुत प्रतिभा अच्छी, कला अनुरागी सी। जदिओ से नृत्य करती नहीं किंतु नृत्य को से बहुत भल पाती। तेणु पुणी थरे समस्त को स्वागत करके आज जो कार्यक्रम प्रथम पर्यायर मुझे प्रभु भगवान को पादपद्म समर्पित करने मु वैष्णवी एवं महेश आमर प्रति थर से आमको बढ़िया बढ़िया भजन शुणाती। तेणु मु अनुरोध करी वैष्णवी एवं महेश दुई जन को छोट छोट कुनी आमर कलाकार से गोटे भजन परिवेषण करेंगे। पुणी थरे समस्त को शुभेच्छा एवं स्वागत। आरंभ कर वैष्णवी। शुभ शुभजी समस्त को आप नमस्कार। वैष्णवी साहू एवं भाई महेश चंद्र साहू आज हमको ही संध्या समय रे किछि गाइबा बजेबार सुजोग मिलथुवा आमे निज धन्य मने करूछु।
धन्यवाद। बहुत सुंदर भावरे आजिर जो भजन टे परिवेषण कल भगवान करंतु एमिति सुंदर स्वर भगवान सबु जन्म रे आपन दौ थांतु। बहुत धन्यवाद आमर स्वामी विवेकानंद लोक संसद सुंदरगढ़ जिला तरफ तेबे कार्यक्रम रो एही पर्याय रे मु आश्लेषा अभिलिप्सा पंडा महोदय को अनुरोध करी से तांकर विवेक बाणी पाठ कराइबा हेबे। आश्लेषा अभिलिप्सा पंडा। धन्यवाद मैडम। समस्त गुरुवृंद को मोर प्रणाम एवं शुभ संध्या जनाऊँची। मु आश्लेषा अभिलिप्सा पंडा आज संध्यार विवेक बाणी पाठ करी। किए जने विद्वान एकथा कहिथिले, जन्म मनीषर असल परिचय नुहे, मनीषर असल परिचय होछि तार कर्म। सेइथिपाई महाभारत रे महारथी कर्ण कहिथिले, उच्च कूଳରେ जात हेबा दैवर अधीन होई पारे, मात्र पुरुष कार मोर अधीन अटे। गीतारे भगवान श्रीकृष्ण भी कहिଛନ୍ତି, मु कहार भाग्य तैयारी करे नाही, मनीष निजे निजर भाग्य तैयारी करे। आमे आज जहा करूचे तार फल काली पाइबा। आमे आज जहा पाइछे ताहा हमर गतकाली करिथिबा कर्मर फल। किए कहिला मनीष खाली हातरे आसे एवं खाली हातरे संसार रु फेरी जाए? यह सत्य नुहे। सत्य हेउछि एहा जे मनीष तार भाग्य नहीं आसीथाए एवं कर्मफल नहीं फेरी जाए। प्रत्येक मनीष तार कर्मर फल अवश्य पाइब, किए एबे तो आउ किए किछि काल परे। एकदा विलियम शेक्सपियर कहिथिले, मनीषर भाग्य को राशि की नक्षत्र न थाए, से निजे ही निज भाग्यर निर्माता। एणु राशिफल उपरे विश्वास न करी निज कर्म उपरे विश्वास रखिबा उचित। काहेकि ना राशि तो राम और रावण उभयंकर गोटिए थिला, किंतु नियति सेमानंकर कर्म अनुसार फल प्रदान करितिला। धन्यवाद। धन्यवाद भौणी आश्लेषा अभिलिप्सा पंडा। सुंदर भावरे आजिर विवेक बाणी आपण उपस्थापन करिसंती। तेबे आम गहन रे हमर आलोचिका महोदया श्रीमती मनीषा नायक महोदया उपस्थित अछंती एवं हमर आज सभापतित्व करचंती हमर अवसर प्राप्त अध्यक्ष डॉक्टर उमाकांत पंडा महोदय। मु सार को निवेदन रखिबी तांकर सभापतित्व अभिभाषण प्रदान कराइबा हेबे। सार। समस्त को नमस्कार। आज सुंदरगढ़ जिला स्वामी विवेकानंद लोक संसद ओडिशार कला स्थापत्य संस्कृति को नहीं करी आज विषय वस्तु रखा जाइछि। माननीय मनीषा नायक बोटनी डिपार्टमेंट से होचंती मुख्य गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज जड़े अध्यापिका 2008 मसीहारू 2010 मसीहा पर्यंत जहा तांक ठारू आमे सुनिचु टीचरशिप करुथिले। 2011 मसीहा रे से यूपीएससी क्वालिफाइड करी गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज एबे अछंती गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज पानपोस रे अतीत रे जाजपुर जिला एवं अन्य स्थान अतिक्रम कर सारा परे गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज रे बटनी विभाग मुख्य अच्छा। सौभाग्यवशत
आमर कॉलेज को से आसी थिले फ्लाइंग स्क्वाड हिसाब रे जाहो मैडम सहित देखा साक्षात हला कथाबार्ता मध्य हला मैडम मयूरभंज जिला केउंझर जिला एवं बालेश्वर जिला प्रायतः नॉर्थ ओडिशा रे जो छौ नृत्यटी अछि ओडिशार कला प्रति ओडिशार संस्कृति प्रति ओडिशार ऐतिह्य प्रति ए छौ नृत्यर अवदान विषय आमे जानिबा मु मैडम को अनुरोध करबा विशेष समय नबानी 7:12 हेलानी मैडम को 40 मिनिट पर्यंत आमे समय देबा निश्चित रूप रे तांका ठारू आमे सुनिबा मु मैडम को अनुरोध करछि मैडम मनीषा नायक मैडम आपनकर वक्तव्य आरंभ करबा हो मैडम अनम्यूट करंतु मैडम समस्त को नमस्कार शुभ संध्या मु मनीषा नायक आपण मानक सम्मुखरे छौ नृत्य एवं ओडिशार संस्कृति प्रति तार अवदान संपर्क रे किछि वक्तव्य देबी छौ नृत्य को गोटे लोक नृत्य हिसाब रे निया जाए जदियो आम भारत अनेक लोक नृत्य शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय नृत्य कला संस्कृति रे परिपूर्ण ता भितरे छौ नृत्य तार निजर परिचय सृष्टि करि पारिछि आमे साधारणतः 3 प्रकार छौ नृत्य सहित आपण माने टिके जानि थिबे जेमिति कि हमर मयूरभंज रो छौ नृत्य पुरुलिया छौ नृत्य एवं सढैकळा छौ नृत्य एटा त हम विभिन्न अंचल हिसाब रे आमे नामित करूछु किंतु ए जो छौ नृत्यटीर संपर्क रे कहिया पूर्वरु तार सृष्टि संपर्क रे छौ रो सृष्टि संपर्क रे आमे टिके जानिबा विभिन्न गवेषक माने भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न प्रकार मत प्रकाश करचंती एई गवेषक मानक मध्यरु जणे हेले हमर श्रीजुक्त धीरेन्द्र पटनायक जी कहती आमर छौ नृत्य आरंभ होइतिला जेतेबेले हमर ओडिशा रो जेतेबेले गजपति शासन चलीथिला ए गजपति शासन समय रे हमर गजपति राजा माने सेमानकर सैन्य छाउनी को सैन्य छाउनी रे से माने आखड़ार आयोजन करथिले ए आखड़ा को एथि पई करा हेई थाए जेतेबेले से माने युद्धरु विरति पांती ताकर आमोद प्रमोद ताकर विनोदन पई याको व्यवहार करा होउथला एवं सेमाने जो नृत्य शैली सेमान को सेतेबेले सेटा को नृत्य शैली हिसाब रे निया जाई नथिला सेमानकर शारीरिक व्यायाम सामरिक अभ्यास पई ताको एक माध्यम करा जाईथिला एवं एहा मध्ये तांको आनंद प्रदान करूथला एई समय मु आ गोटे कथा कहिबी भंज जेहेतु मु मयूरभंज को बिलोंग करे जो भंज राजा थिले सेतले भंज माने तांकर सामंत तांको अधीन रे थिले सेतबेले भंज माने थिले तांकर उत्तर सीमार प्रहरी थिले एवं से माने एई जो सामरिक शिक्षा दिया होतला ताकू से माने आग्रहर सहित ग्रहण करथिले एवं सेमानकर सैन्य छाउनी रे मध्य एहाकू से माने कोन करथिले ना एई सैन्य छाउनी रे प्रशिक्षण व्यवस्था को भंज माने मध्य ग्रहण करथिले एवं धीरे धीरे एहा अन्य राज्य को मध्य अन्य जो राजा माने थिले ताको से माने मध्य एहाकू ग्रहण करिबा परे परे एई छौ नृत्य समय क्रमे गोटे छौ नृत्य हिसाब रे निजे प्रतिष्ठित होई पारिथिला प्रथमे याकू सामरिक कला ऊपर ही केवल याकू बेस करा होउथला किंतु धीरे धीरे समय क्रमे हमर लोक नृत्य लोक संगीत आ विभिन्न प्रकार रो जो गोष्ठी सब जनजाति रहिथिले सेमानकर दैनंदिन जीवन को भित्ति करी ए जो छौ नृत्य धीरे धीरे कोन हैला तार परिपुष्ट हेबाकू लागिला एवं सेते बेले छौ नृत्य रे आमे केवल जो माइथोलॉजिकल कंटेंट ऊपर ही से माने होची नृत्य परिवेषण करूथिले किंतु धीरे धीरे लोक मानन को आदृत करिया पई विभिन्न प्रकार रो से माने कोन करले विभिन्न प्रकार विषय वस्तु को से माने ग्रहण करले एहा परे मुटे कहिबा को चाहिबी एठी ए जो छौ रो नामकरण संपर्क रे से धीरेन्द्र पटनायक हिसाब रे जो नृत्य सामरिक कला रु आरंभ होइतिला जेहेतु छाउनी रु आरंभ होइतिला तेनकुर ताको छौ नृत्य बोली कहा जाए किंतु एहा प्रथमे फरी खेंडा खेल बा खंडा खेल बोली ताको कहा होतला एवं पाइक आखड़ा रु आरंभ हेई करी धीरे धीरे रस लावण्य एई सबुथिरे परिपुष्ट हेई परला छौ नृत्य एवं एई छौ नृत्य को परिपुष्ट करिबा पई हेले
कौन हो पारला ना जेतेबेले सेतेबेले सेई समय रे ओडिसी नृत्य ओडिसी गीत एवं किछि बंगाली गीत को नेइकिरी छौ नृत्य परिवेषण करा होतला किंतु आमर मयूरभंज राजा जो कृष्णचंद्र भंजदेव सी निज अंचल देखा जाउथबा जो आम संगीत ताकू सी ग्रहण करने को चाहिए से समय रे ये जो झुमर गीत जो रही झुमर गीत रस लावण्य श्रृंगार भरी रही तेणुकर से झुमर गीत को आपणाइबा से प्रवर्ताई जितेबाला झुमर गीत को आपणेकरी छौ नृत्य गीत हिसाब से व्यवहार करागला से समय सही समय रे मैडम खोला हम am I audible hello yes you are yes madam हाँ yes कुमार सर फोन कर तो म्यूट कर दियो कुमार सर म्यूट कर दियो तो किंतु समय क्रमे विभिन्न प्रकार परंपरा और उपाख्यान को नहीं आम छौ नृत्य परिपुष्ट हो पारि डॉक्टर मोहनलाल साहू जे छौ नृत्यर शब्दगत अर्थ उत्पत्ति संपर्क रे एक अध्ययन करथिले जोथिरे से कहिथिले छौ नृत्यटी छाया नामक शब्द रु आदृत होईची काहे कि ना छाया कहिले आमे मुखा को बुझू छौ नृत्य रे जेमति पुरुलिया जो छौ नृत्य होला पुरुलिया कि सढ़ई कला छौ रे आपण माने जानिथिबे मुखार व्यवहार करा होउची तेने करे मुखार व्यवहारटी सेही समय रु आसीची जेहेतु मुखार व्यवहार करा होतला छायार व्यवहार करा होतला जहाको कुहा होउची तेने करे छौ नृत्यर नामकरण या हेई थाए परे बोली हमर डॉक्टर मोहनलाल साहू कहिसंती तापर परे उपेंद्रनाथ नारायण सिंहदेव जे थिले जे लेखिथिले कल्चरल वननेस विथ उत्कल रे ताको बही रे लेखिचंती कि छौ नृत्य समय रे मुखार व्यवहार अनिर्बाध आपण मैडम वीडियोटा बंद करके खाली ऑडियो रे कहतु एटा नेटवर्क अप डाउन होची तो शुभुनी विशिष्ट नृत्यविद डॉक्टर सुनील कोठारी छौ शब्द संस्कृत शब्द छद्मरु उत्पत्ति हेची बोली कहिसंती वर्तमान मध्य आसाम रे आमे मुखा को छेन बोली कहा जाय एई प्रकार विभिन्न प्रकार जुक्ति बाढ़ी विभिन्न गवेषक माने पंडित माने एहा तो होची शब्दगत जोड़ा आमे अनुध्यान कलु छौर सृष्टि को नेकी किंतु ए सब को देखिले आमे जो जहाँ अनुमान आमे करू ए जो छौ नृत्यर उत्पत्ति होची गोटिए जगारू जोटा कि गोटिए जगारू उत्पत्ति हेची किंतु राजनैतिक विभाजन जोगु यह भिन्न भिन्न जगार परिपुष्ट हो पारिछि ए जो भिन्न भिन्न जगार अलग अलग परिपुष्ट होबार मुख्य उद्देश्य होउची मुख्य कारण होउची जो तार परिवेश भौगोलिक अवस्थिति लोकमानंकर संस्कृति भाषा ए सब ता ऊपर प्रभाव रही आउ जो डॉक्टर आशुतोष भट्टाचार्य जे छौ डांस ऑफ पुरुलिया एवं डॉक्टर सुधीर कुमार बरल जे दक्षिण सीमांत बांग्ला पुस्तक रे से लिखिचंती छौ नृत्यटी सॉन्ग शब्द रु आसीची बोली सॉन्ग रो अर्थ होउची से माने सेठिकार थिबा भक्ता मानकु जो माने शिवंकर उपासक तांको भक्ता कहा होउची से माने शिव पूजा करबा समय रे निजको कादुओ किंबा धूड़ी रे बा पाउंस रे बोली हेई निजको शिवंकर भक्त बोली निजको विवेचना करिथांती एवं से माने यात्रा करिथांती एवं सेही समय विभिन्न प्रकार नृत्य भंगी करिथांती तो सेही थिरु जो नृत्य करिथांती सेही नृत्य जो भक्ता मानकर सेही नृत्य को परवर्ती समय रे छौ नृत्य बोली आख्या करिथांती करा जाईची तो ए सब गुडा को हमें अनुध्यान कलु वर्तमान हमें छौ नृत्यर टिके परिचय जानिबा माने छौ नृत्य संपर्क रे छौ नृत्यटा एक्चुअली
ଆମର ଚୈତ୍ର ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଆମର ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଦିନ ନୂତନ କୃଷି ପର୍ବ ରୂପେ ଆକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଚୈତ୍ର ମାସର ମୁଖ୍ୟ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଚୈତ୍ର ମାସ ସହିତ ଶୈବ ଧର୍ମ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଛଉ ନୃତ୍ୟର ଯୋଉ ଶୈବ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି ତାହା ବହୁତ ଅଧିକ। ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଯେବେ ବି ଯୋଉଠି ପରିବେଷଣ କରାହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଶିବ ପାର୍ବତୀକୁ ଉପାସନା କରାଯାଏ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ନୃତ୍ୟକାର ମାନେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭକ୍ତା ମାନେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ କଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଯୋଉ ହବିଷ୍ୟ ବିଧି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ଶିବ ଶକ୍ତିର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଲ୍ଲି ଚମ୍ପା ଇତ୍ୟାଦି ପୁଷ୍ପରେ ନିଜକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ବେତ ଥାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ଉଡା ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାହେଇଥାଏ। ଏହି ଉଡା ପର୍ବରେ ସେମାନେ ହୁକରେ ଝୁଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏହା ଦ୍ୱାରା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନଟାକୁ ସେମାନେ ବଢେଇ ପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆସିବା এই ଯୋଉ ଛଉ ନୃତ୍ୟରେ ସମୟକ୍ରମେ ପରିପୁଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇପାରିଛି ସେଟା ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଯେହେତୁ ଛାଉଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀରୁ, ତେଣୁକରି ସେ ବୀର ରସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଯୋଉ ବାଦକ ମାନେ ଯୋଉ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଧୁମସା, ମହୁରୀ, ଚଡଚଡି, ମାଦଳ, ଢୋଲ ଆଦି ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ଶୁଣିଲେ ବୀରତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ମନରେ। କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ନେଇ ସିଏ ନିଜର କାୟା ପ୍ରସାରିତ କରିପାରିଛି। ସେଥିରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, ଭକ୍ତି ରସ ଭରି ରହିଛି। ଲୋକନୃତ୍ୟ ଭାବରେ ନୂତନ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଦରି ନେଲେ ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକନୃତ୍ୟଟା ଆହୁରି ପ୍ରିୟ ଓ ଜନପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବ। ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଏକ ସମର ନୃତ୍ୟ ଭାବେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ହେଁ ସମୟକ୍ରମେ ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯଥା କିରାତାର୍ଜୁନ, ଗୀତା, ନଟରାଜ, ଗରୁଡ ବାହନ, କୈଳାସ ଲୀଳା, ମୟୂର ନୃତ୍ୟକୁ ନେଇକିରି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାହଉଥିଲା। ଏଇ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ରାଜ ଦରବାର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ପରେ ପରେ ଏହା ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରାଗଲା। ଏହି ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚଟି ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର 3 ପଟେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବସି ନୃତ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ 2ଟି ଧୁମସା, 2ଟି ଢୋଲ, 2ଟି ମାଦଳ ଓ 2ଟି ଚଡଚଡି ଓ 2ଟି ମହୁରୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯୋଉ ଛଉ ନୃତ୍ୟର ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ମଦନ ସିଂ ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ନୃତ୍ୟ ବିଶାରଦ ବାରିପଦାକୁ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ରାମନବମୀରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ହନୁମାନର ଭୂମିକାଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ପଡିଥିଲେ ଏବଂ 2 ଜଣ ଓସ୍ତାଦ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ବନମାଳୀ ଦାସକୁ ବାରିପଦାକୁ ଆଣି କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଛଉର ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଯେହେତୁ ଆମର ବାରିପଦାର ଉତ୍ତର ପଟରୁ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଦଳ ଗଠନ କରାହେଇଥିଲା ତାକୁ ଉତ୍ତର ସାହି କୁହାହଉଥିଲା ଏବଂ ବନମାଳୀ ଦାସ ଯିଏ ଦକ୍ଷିଣ ପଟରୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଦଳ ଗଠନ କରାହେଇଥିଲା ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ସାହି କୁହାହଉଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାରିପଦାରେ ଯୋଉ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ସେଥିରେ ଉତ୍ତର ସାହି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ସାହି ଅଛି ଏବଂ ଉଭୟ ପଟରେ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରେ ପରେ
ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୃତ୍ୟ ସହିତ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ମହାରାଜ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ, ଯିଏ ନୂତନ ଭାବରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟକୁ ସଂଗଠିତ କରିପାରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଝୁମର ଗୀତର ଲାଳିତ୍ୟ ଆଉ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଛଉ ନୃତ୍ୟକୁ ବେଶ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିଥିଲା, ଯେ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିଲା ଏବଂ ନୂତନ ପରିକଳ୍ପନା ସବୁ ମନକୁ ଆସିଲା। ଯେମିତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ବଂଶୀ ଚୋରି, ନିଷିଦ୍ଧ ମିଳନ, ହୋଲି, ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି, କାଳିଆ ଦଳନ, ମାତୃପୂଜା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ। ଏଇ ଯୋଉ ଛଉ ନୃତ୍ୟକୁ ଆମର କେତେଟି, ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ସେଇଭଳିଆ ଛଉ ନୃତ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେତେଟି ମାନେ ମୌଳିକ ନୀତି ନିୟମ ବା ଟେକ୍ନିକ୍ ମାନିବାକୁ ପଡେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନର୍ତ୍ତକ ଓ ନର୍ତ୍ତକୀ ମାନେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଚୌକା ବନ୍ଧା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଭଙ୍ଗୀରେ ହସ୍ତ ଆଉ ପାଦ ଆଜି ଚତୁଷ୍କୋଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆକୁ ଚୌକା ବନ୍ଧା କୁହାଯାଏ। ତାର ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ତାପରେ ପାଦ ପକାଇବା ଶୈଳୀକୁ ଟବକା କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ଢାଲ ଓ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଘୁରିବା ଓ ପାଦ ପକାଇବା ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। এই ଟବକା ହଉଛି 6 ପ୍ରକାରର ଥାଏ, ଯଥା ସାଧା ଟବକା, ଲହରା ଟବକା, ଡୁବା ଟବକା, ଉସ୍କା ଟବକା, ଢେଉ ଟବକା ଏବଂ ମୁଡା ଟବକା। ଚୌକ, ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ ଓ ଟବକାରେ ସେମାନେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଲା ପରେ ଉଫ୍ଲି ବା ଉପଲୟ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି। এই ଉପଲୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ। ଏହା ହେଉଛି 36 ପ୍ରକାରର। ଏଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା କାମ କରୁ ତା ନାଁ ଗୁଡାକ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ। ଯେମିତିକି ଗୋବର ଗୋଳା, ଗୁଟି ଉଠା, ଛୁଞ୍ଚ ଦିଆ, ଧାନ କୁଟା, ବାସନ ମଜା, ପାଛୁଡା, ହଳଦୀ ବଟା, ଗାଧୁଆ, ମଠା ଝଡ଼ା, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧା, ଖଣ୍ଡା ହଣା, ବତା ଚିରା, ହରିଣ ଡିଆ ଇତ୍ୟାଦି। এই ସବୁ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିରୁ ନିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଛଉ ନୃତ୍ୟରେ ଯଦି ପାରଦର୍ଶିତା ପାଇଁ ଚୌକ ଧାରଣ, ଟବକା ଆଉ ଉଫ୍ଲି ଆଦିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଦରକାର। ଏସବୁ ନୀତି ନିୟମ ବା ଟେକ୍ନିକ୍ ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥ କିମ୍ବା କୌଣସି ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଓସ୍ତାଦ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ପରମ୍ପରା ହିଁ ଏଇ ନୀତିକୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା, ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଛଉର ସୃଷ୍ଟି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ହେଲା, ଏଇ ଭିନ୍ନତାଟା କଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ଇତିହାସକୁ ଆସିବା, ଆମର ପୂର୍ବ ଯୋଉ ଆମର ଆମେ କହିଲୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସଂଲଗ୍ନ ଯୋଉ ମେଦିନୀପୁର ଅଛି, ସେଠି ଭଞ୍ଜ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବା ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଲିଆର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ବା ଅନୁରାଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି। ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଧାରାଟାର ଏକ ଥିଲା, ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଥିଲା ବା ମୌଳିକତା ଥିଲା। ସେଇ ମୌଳିକତାଟା ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ହଉଛି ଏଇ ଛଉ ନୃତ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମେ ରାଜନୈତିକ ବିଭାଜନରୁ ସିନା କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସଡେଇକଳା ବା ପୁରୁଲିଆ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ତଥା ପରମ୍ପରା ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ସିନା ଧରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିଟି ମୌଳିକ ପରମ୍ପରାରୁ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଆଉ କୃଷକ ସମାଜ ବର୍ଷ ସାରା ଖଟି ସାରିଲା ପରେ
କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ବସନ୍ତ ଋତୁ ରହିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଯାନି ଯାତ୍ରା ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ଯାନି ଯାତ୍ରା ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା ଦେବୀ ପ୍ରତିମାର ପୂଜା ଆଉ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଏଇ ସବୁକୁ ସେତେବେଳେ ସବୁ କରାହଉଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସେ ସମୟଟା ଥିଲା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ। ଏହା ବି ଏକ ମୌଳିକ ପରମ୍ପରା। ଏହିପରି କେତେକ ମୌଳିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସମସାମୟିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଷଢ଼େଇକଳା ଓ ପୁରୁଲିଆର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ମୌଳିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଉ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମୌଳିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ କହିପାରିବା ଛଉ ନୃତ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏକ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। এই ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ରାଜବଂଶର ଅନେକ ହାତ ରହିଛି। এই ଯୋଉ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ରହିଛି ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତିର ମୌଳିକତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରା ଏକ ଥିଲା। ଏହା ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ତାର ପରିବେଶ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଏଗୁଡିକ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାନେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଗଜପତିଙ୍କୁ ଝାଡଖଣ୍ଡର ପତିସା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀର ପାଇକମାନେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଝାଡଖଣ୍ଡର ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଇକ ଆଖଡା ପରମ୍ପରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ରହିଛି ପାଇକ ମାନଙ୍କର କିଛି ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ବି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପାଇକ ଆଖଡାକୁ ଆମ ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ସମରାଭ୍ୟାସ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କାଳକ୍ରମେ ଏହା ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। ଏହି ନୃତ୍ୟ ଆମର ଭଞ୍ଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଯେତିକି ତାର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବା କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ପ୍ରତି ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ରହିଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାହେଇଛି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଏବେ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହେଲେ ଅଲଗା ନୃତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ନୃତ୍ୟର ଚାହିଦା ବା ଆମର ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହଟା ସେତେ ନାହିଁ। ଏହି ଆଗ୍ରହଟାକୁ ଆମକୁ ବଢେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଛଉ ନୃତ୍ୟ କଣ ତାର ସୃଷ୍ଟି କଣ ତାକୁ କଣ ପାଇଁ କରାହୁଏ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ ଏବଂ ଆମର ପିଢି ବା ପରପିଢିକୁ ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ଜଣେଇବାକୁ ହବ। ଏବେ ଯୋଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରାହେଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରୋଲ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ
ମହାରାଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଯୋଉ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତା ମାନେ ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ ଆରମ୍ଭରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଚୈତ୍ର ପର୍ବର ନୃତ୍ୟ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା। ଏବେ ସେଇ ସ୍ଥାନଟି ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ରାଜବାଟୀ ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଯୋଉ ମୁଖାର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାଟା ଆମର ରାଜା ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଝୁମର ଗୀତକୁ ଗ୍ରହଣ କରାହେଇ ଛଉ ନୃତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେପ ନେଇଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଖା ପରିହାର କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପୁରୁଲିଆ ଏବଂ ଷଢେଇ କଳର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପାଖରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିପାରିଛି। ଆଗରୁ ସବୁ ଯୁବକ ମାନେ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ବେଶ ଧରି ନାଚୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା, କିଛି ବର୍ଷ କହିଲେ 20 ରୁ 25 ବର୍ଷ ହବ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଉତ୍ତର ସାହି ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ସାହିରେ ଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଛଉ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରସାର ଆଉ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଥିଲି, ଯୋଉ ଧୁମସା ବା ଢୋଲର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଯୋଉ ମନରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଖେଳେ, ଯୋଉ ବୀରତ୍ୱର ଭାବ, କିଛି ଗୋଟେ ଜୟ କଲେ ଯୋଉ ଭାବଟି ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ଭୁଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯୋଉମାନେ ଛଉ ନୃତ୍ୟକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ତାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଟା ଜାଣିପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ନୃତ୍ୟ, ରାତି ହିଁ କେତେବେଳେ ସକାଳେ ହେଇଯାଏ ଜଣା ପଡେନି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟର ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆସି ସେଠି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆମର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସେମାନେ ଜିଇଁଥାନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ହଉଥିବା କଥାବସ୍ତୁକୁ ବି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡା କି ମାନସ ପଟରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଦଉଛି ଏବେ ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ। ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ହଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାପିକା, ଛଉ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ରାଜି ହେଲି? ପିଲାବେଳୁ ଯେହେତୁ ମୋ ବାରିପଦାରେ ଘର, ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଛଉ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଅନେକ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ଛଉ ପ୍ରତି କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର ଭାରି ଆଗ୍ରହ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହିଁ। ବା ମୁଁ କହିପାରିବି ଆମ ଘରେ କେବେ ମତେ ଅନୁମତି ଦେଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଥର ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା ଦେଖିଲେ ମନକୁ ଆମ ରହିଯାଏ, ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ, ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଭାବିଥାଉ, ଠିକ ସେଇପରି ଏଇ ଯୋଉ ଛଉ ନୃତ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାବି ପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଚାଳନା, ଶରୀର ଉପର ଭାଗର ଚାଳନା, ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବେ,
ଏବଂ ସେ ଆଲୋକରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଚକଚକ ଦେଖା ହଉଥିବ। ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମିଶି ନାଚୁଥିବେ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ରାଜବାଟିରେ ବସି କିଛି ଉପଭୋଗ କଲା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏଇ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଖୁବ ନିଆରା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିବେଷଣ କରିଛି, କେବଳ ମୋର ଏଇ ଛଉ ପ୍ରତି ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସ୍ନେହ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏତିକି କହିପାରିଛି। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଓଡିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଅନୁଭବର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦିଓ ଜଣେ ଆମର ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ତଥାପି ଆପଣ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଆଗ୍ରହ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ତେଣୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯଦି କୌଣସି ସାର୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ମ୍ୟାଡାମକୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ପଚାରନ୍ତୁ ସାର୍। ହଁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହି ଟାଇପ ନୃତ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ କଳାକାର ରୁହନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, କେତେ ଜଣ କଳାକାର ରହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ଏକକ ନୃତ୍ୟ ବି ଥିଲା, 2 ଜଣର ବି ନୃତ୍ୟ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳଗତ ନୃତ୍ୟକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିବାରୁ ଏଇ ଦଳଗତ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରିବେଷଣ କରାହଉଛି। ଦଳଗତର ମ୍ୟାଡାମ ସେମିତି କିଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ନିୟମ ଅଛି କି ଦଳଗତରେ କେତେ ଯେମିତି ଜଣ କି ଆମର ରହିପାରିବେ? ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଦଳଗତରେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେମିତି ଆମର ଯଦି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ଦେଖାହବ, ହୁଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିଳନ ତାଙ୍କ ସଖା ମାନେ ରହିବେ, ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣ ଜଣେ ରହିବେ, ଆଉ ସବୁ ହଉଛି ଆମର ରାଧା ଏବଂ ରାଧାଙ୍କର ସଖୀ ହେଇପାରିବେ। ସେମିତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ତ ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଟା ଦିନ ରାତି ସେମିତି କିଛି ସମୟ ସୀମା ଥାଏ କି, ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ସମୟରେ ରାତିରେ କରିବା କି ଦିନରେ ହଁ କରିବାନି, ଏମିତି ଚୈତ୍ର କିଛି ସମୟ? ହଁ ନାଇଁ, ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହିଁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ଦିନ ସାରା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତା ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଶିବଙ୍କର ଉପାସକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଘଟ ନେଇକିରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିନଥାନ୍ତି, ଏବେ ତ ଆଉ ରାଜା ନାହାନ୍ତି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଘଟ ନେଇକିରି ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ପୁରା ଦିନ ସାରା ଚାଲେ। ଭକ୍ତା ମାନେ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ନଦୀରୁ ପୂଜା କରି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ବିଧି ନିୟମ କରି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ନାଚଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ସନ୍ଧ୍ୟା ହିଁ ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ସାରା ପୁରା ଚାଲେ, ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି, ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ ମ୍ୟାଡାମକୁ। ରାତି ତମାମ କଣ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି? ରାତି ତମାମ ମୁଁ କହିଲି, ଯେମିତି କି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି, ମହାଭାରତରୁ କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଲେ, କିମ୍ବା କିରାତାର୍ଜୁନ, ତାପରେ ଆମର ହଉଛି ସାଗର ସାଗରିକା, କିମ୍ବା ବଂଶୀ ଚୋରି, ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆମର କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି ହେଲା, ବଂଶୀ ଚୋରି କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କର ଏବଂ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ, ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପରିବେଷଣ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ମ୍ୟାଡାମ ଯେମିତି ଆମର ନାଟକର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି, ତ ସେଟା ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର ମାନେ ଯୋଉ ଅଲଗା ଅଲଗା କରୁଥିବେ ଆଉ। ହଁ, ଯେମିତି ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଆମର ମହିଷା ମର୍ଦିନୀରେ ହଉଛି ମହିଷାସୁର ବଧ ହବ। ତାପରେ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଗୁଡାକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାହଉଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗରୁ ଯେମିତି କିି ଯୋଉ ଭସ୍ମାସୁର ବଧ, ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ସୁରାସୁର ବଧ, ଏଇ ସବୁ ନୃତ୍ୟ ଗୁଡାକ ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କ ଯୋଉଠି ପ୍ରଧାନ ଚରିତ୍ର ଅଛି ସେଗୁଡିକ ପ୍ରଥମେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି କି ହଉଛି ମୟୂର ନାଚ ଗୋଟେ ଅଛି,
हरिण नाच गोटे रही कहीं ना जेहेतु एटा गोटे लोकनृत्य आमे केवल माइथोलॉजिकल टॉपिक को लेकिन से नाच कर नथांती जेमती कि शबर टोका दी जन शबर टोका होइतबे तांको दैनंदिन जीवन रे कोन सब घटे ताकू नेकिरी भी से नृत्य परिवेषण करथांती जो ओस्ताद माने थांती से माने कोन हबो माने ता पूर्वरु आगुरु मासे पूर्वरु से माने अभ्यास करथांती ए जदि ए विषय वस्तु को नेकी कले आमे केमिति नृत्यटा को परिवेषण करिबा ता ऊपर मासे पूर्व पर्यंत से माने अभ्यासरत थांती ए चैत्र पर्व को नेकिरी। आज्ञा धन्यवाद मैडम। तेबे आमर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम ये समाप्त होइछि। वर्तमान आमर सभापति महोदय को मु अनुरोध करबी आजिर विषय उपरे संक्षिप्त टिप्पणी प्रदान कराइबा। पंडा सर। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर भावरे छौ नृत्यर उत्पत्ति एवं अभिवृद्धि तापर एक वक्तव्य रखिले आमर ओडिशार दर्शन भारतीय दर्शन अनुसार जथा देहे तथा देवे आम शरीर पई जहा आवश्यक देवता मानक पई मध्य सेही आवश्यक तेनु सेही संस्कृति को बंचई रखिबा पई देवता मानक पई मध्य देवदासी प्रथा ठारू आरंभ करी पुरी जिलार गोटी पुओ डांस ये विभिन्न प्रकार कार्यक्रम रखा जाई थाए। आमर मंदिर कला स्थापत्य भास्कर्य रे नृत्यर चित्र मध्य एपरिकी राजराणी मंदिर ठारू आरंभ करी लिंगराज मंदिर जगन्नाथ मंदिर कोणार्क मंदिर पर्यंत ये जो नृत्य परिवेषण करा जाई था चित्र परिवेषण करा जाई था सेतिरे जो दर्शन तत्व आमे देखी करी जहा जानिबा दृश्यते ज्ञाते इति दर्शनम आमे देखी करी तांकर नृत्य को देखी करी जो आपण गोटे सुंदर मंतव्य देले सामरिक रण कौशल शरीर को सुंदर भाव रे सैन्य बाहिनी बा सामरिक क्षेत्र रे प्रयोग करिवा पाई नृत्य मध्य सहयोग करिथाय। जो अंग भंगी ऊपर मध्य आपण विभिन्न तथ्य उपस्थापन कले गवेषणात्मक तथ्य एवं सुंदर कथाटिए कहले आमर सिना राजनैतिक सीमा रेखा गोटे अछि किंतु पुलिया ठारू आरंभ करी ओडिशा एवं पश्चिम बंग पर्यंत विभिन्न स्कॉलर मानकर आपण मध्य मत नेइछंती एवं तांकर गवेषणात्मक जो पुस्तक गुड़िक अछि ताकु मध्य उल्लेख करिसंती। तेणु सांस्कृतिक दृष्टिकोण रु देखिबा को गले ए छौ नृत्य प्रायत 3 गोटी प्रदेश एवं आसाम पर्यंत आपणकर वक्तव्य मध्य परिवेषण कले। तेणु छौ नृत्यर उपादेयता सामरिक दृष्टिकोण रु सांस्कृतिक दृष्टिकोण रु दार्शनिक दृष्टिकोण रु एवं एक एकत्व भाव जातीय नेशनल इंटीग्रेशन नृत्य माध्यम रे आमे सब लोक को केमिति इन्वॉल्व करि पारुछंती जनक ठारू आरंभ करी प्राय जो आपण कहिले तार संख्या सेमिति न थाए जेउ भली थीम टा निया जाय थाए सेही थीम अनुसार विभिन्न प्रकार कलाकार मान को नियुक्ति करा जाय थाए। तेणु कलाकार रो कोनोसी जाति न थाए कलाकार रो कोनोसी धर्म न थाए कलाकार रो कोनोसी विभिन्नता न थाए। तेणु कलाकार जेतेबेले सेही दर्शन मध्य रे सेही संस्कृति मध्य रे निमग्न हेई जाय से सेतेबेले भूली जाय जे निजर माने शारीरिक जो उत्पत्ति शारीरिक स्थिति को से भूली जाए। भगवान नटराज भगवान हर पार्वती जो नृत्य को नहीं करी से जो कंपन सृष्टि हुए शरीर मध्य रे सेतेबेले कोनोसी बाधा शारीरिक पीड़ा मध्य जना जाय न थाए। ते नृत्य होउची आम संस्कृतिर एक प्रतिध्वनि जो प्रतिध्वनि को आमे अंगे अंगे लिभेई थाऊ कलाकार माने ताको सुंदर भाव रे समाज को प्रदर्शन करिथांती। तेणु सुंदर भाव रे मैडम मनीषा नायक जदियो उद्भिद विज्ञान छात्री जड़े रिसर्च स्कॉलर
तेणु ये छौ नृत्य को विभिन्न स्थान रे केमिति आमे प्रचार प्रसार करि परिबा जा द्वारा कि आज सुंदरगढ़ जिले में आमे जानिलु बहुत स्कॉलर माने योगदान करथिले जे छौ नृत्यर उत्पत्ति छौ नृत्यर अभिवृद्धि छौ नृत्यर मौलिकता छौ नृत्यर जो विभिन्न प्रकार चिंताधारा अच्छी तार दर्शन अच्छी नृत्य अनुष्ठान अच्छी भंज शासन समय रे प्रताप भंज देव ठारो आरंभ करी विभिन्न प्रकार का ऐतिहासिक तथ्य जो परिवेशन कले निश्चित रूप से आमे एको सुनी करी गर्वित एवं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद जे हमर अनुरोध रक्षा करी बहु बाधा विघ्न सत्ते प्रथमे लैपटॉप व्यवहार करूथिले किंतु तार टिके विपद सृष्टि हला बा असुविधा हला तेणु मोबाइल माध्यम रे आपण जॉइन कले आउ सुंदरगढ़ जिला पाई एई भली एक तथ्य भित्तिक गवेषणात्मक विषय वस्तुटे रखिथिबारु आपण को अशेष अशेष धन्यवाद मैडम। सर आपण धन्यवाद भी सर। हमको सुजोग दैथिले तेने करी बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा मते सुजोग दैचंदी किछ कहया पई आपण समस्त को धन्यवाद। नहीं आपण को मैडम आज सारा हमर राज्यवासी जानिले तेणु आपण को जो प्रतिभा चारिआडे प्रचारित हैला निश्चय भाव में हमर एटा सौभाग्य जे आपण को भली आमे वक्ता जने पाइलु आलोचिका एउडा जो रेकॉर्डिंग ही रहउची हमर भविष्य रे भी एउडा काम रे आसीबो तेणु जदियो पानी पाग वर्षा पई किछि कम लोक जॉइन करचंती तथापि हमर रेकॉर्डिंग रहिबो सेटा हमर फर्दर ये हबो जदि आपण को कृपा हुए भविष्य रे अन्य कोनसी नृत्य जदि आपण को इंटरेस्ट आग्रह थाए तेबे आपण निश्चय भाव में आपण उपस्थापन करिवे बहुत सुंदर भाव में आपण जो उपस्थापन शैली आपण को बहुत उच्च कोटिर थिला आउ तथ्य तो मते बहुत सुंदर लागला सबु माने हमकु प्रश्न जो आमे सब भाबिथिलु तार भीतर ही हमकु उत्तर पाई गलु तेणु सार कहला बळे जदि उद्भिद विज्ञान रो अध्यापिका एवं विभागीय मुख्य होई कि आपण एते कल्चर रखचंती छौ नृत्य ऊपर निश्चित भाव में प्रशंसनीय आउ सेमिति उद्यम मध्य करिसंती नले एते तथ्य आपण पाइबा माने संभव होई न थांता चाहू आपण आग्रह एवं आपणकर सदैव उपस्थिति आमे मने रखिबु एवं स्वामी विवेकानंद सुंदरगढ़ जिला शाखा तरफ आपण को अशेष कृतज्ञता सहित पुणी थर धन्यवाद ज्ञापन करुछि तेबे कार्यक्रम रो एही पर्याय रे आमे धन्यवाद रो पर्व आमे उपस्थापन करिवे हमर अवसर प्राप्त शिक्षयित्री सुषमा पटेल मैडम मु अनुरोध रखिबी निवेदन रखिबी मैडम आपन कुंतु कुमार सर कोन कहउछन एक्चुअली कुंतु पर नहीं सुंदर भितरे एते सुंदर मोर जो शास्त्रीय पे सुनि परछन तो एते कम बयस रे एते रिसर्च करि पाइछंती आ एते तथ्य प्रदान करछंती माने मो पूरा जस्ट अंधार भितरे टॉर्च लगी में छिड़ाई पूरी इमरजेंसी लाइट आगे बहुत बहुत धन्यवाद माने माने गभीर हृदय अभिनेता प्रोफेसर आपको आशीर्वाद रहिला आ आपण बलिया टैलेंट हम स्वामी विवेकानंद को सहित आजीवन नहीं मुझे जानी निर्भर मैडम कहबे हम सहित माने सामने नहीं गले आमे आपन जो टैलेंट अछि सारा विश्व रे प्रचारित हबो तो आपन के जस्ट आरंभ माने हम सहित योगदान कले निर्भर मैडम आमे बहुत भल लागिबो आपन तो जाय सब रेकॉर्डिंग थिबो आमे ताको प्रचार करिबो आ निर्भर मैडम हमर जो व्यक्तित्व आ सेमाने सब जगी रही आम सहित टच रे रहिबे जहाँ किसी इम्प्रूवमेंट जहाँ किसी रिसर्च आसीबो समय टाइम टू टाइम योगा मैडम माध्यम रे आपको पुणी डाकिबू आम सहित रहिबो किंतु आज रही गले आमको भल लागिबो टिके डिस्कशन करदेबू हबो आमे बहुत खुशी हबो आपको आम सहित आजीवन सदाई जोड़े नमन करी धन्यवाद सर हमरो कुमार सर मंतव्य रखले मतामत रखले तेणु आपन को मध्ये धन्यवाद सर आज्ञा हां सर कोंतु मोस्ट वेलकम सर कोंतु सर बहुत किछि को नै ना जो थरे पेपर रे बाहर चला सेटा को मु बर्तन खाली टिके रीडिंग कर दोछि सेटा केति एप्लीकेट कोन जानि जाय मु कहि परिनि कहि चिनि भर केति नै एटा होछ हमरो जो भंज राजत्व कार्य कथा कहउतले सेते बेले श्री रामचंद्र भंजक पिता कृष्णचंद्र भंजक राजत्व काल रे 1862 रु 1882 भितर बारिपदरे एक नृत्यटा आरंभ होइतिला
ଆଉ ଏଇଟା ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ରାମନବମୀ ନାଚ ଗୌରବ କରାହଉଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଏଇଟା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ମୋହିତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଏ ମହାରାଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଉଦାର ରାଜକୀୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଲାଭ କରି ଏହି ନୃତ୍ୟ କଳାର ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିକାଶ ହେଇଥିଲା। ମୁଖା ବ୍ୟବହାର କଥା ମା କହୁଥିଲେ ସେଟା ଠିକ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଥମେ ନାଚୁ ନଥିଲେ ଝିଅ ମାନେ ନାଚୁ ନଥିଲେ କାହିଁକି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ମା ଯୋଉଟା କି ବିନା ଅନୁଦାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନା ଅନୁଦାନରେ ଛଉ ନାଚ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚଳାଇ ରଖିବା ବଡ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରୁଛି। ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଟା ମନୋଜ ପଣ୍ଡା ବାରିପଦାର ଏଇ ତାଙ୍କର ଉକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସେ କରିଥିଲେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। 23 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା ସକାଳ ପେପର 23 ମସିହା। ଆଉ ମା ଏତିକି କଥା ମୁଁ କହିବି, ମା ତ ଆମର ସଭ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ବାରିପଦାର ସଭ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଭ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ଲୋକ ସଂସଦର ସଭ୍ୟ ହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟିକେ ଆମର ତାଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଆମର ସଂସଦର ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନା ଚେଷ୍ଟା ତ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ, ଉଦ୍ୟମ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ରହିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଉମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ କୁମାର ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଫର୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫର୍ମ ଦେଇକରି ଆପଣ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଦେଖିବେ ସକାଳ 5:30ରୁ 6:30 ଆମର ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଗୀତା ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ଏ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ 30 ଦିନ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟକୁ ହେଲା ତେଣୁ ସେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆମର ଭଲ ବୋଲି ଆଶା କରେ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମତାମତ ରଖିଲେ, କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡକ୍ଟର ସୁବାସ ଲେଙ୍କା ସାର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ସାର୍ କିଛି କହିବେ? ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା, କ୍ଲୋଜ କରିବା।